बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहां आलमी सतह पर चाइल्ड लेबर, बच्चों के साथ जहनी जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद जैसे वाक़यात की तादाद सबसे ज़्यादा है। पंजाब में बच्चों की कुल आबादी तकरीबन 44% है। सूबे भर की मसरूफ़ गलियों, ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों और ज़रई खेतों में 5 साल तक के कम उम्र के बच्चे कम उजरत पर लंबे वक्त तक काम करते पाए जाते हैं। ये बच्चे अक्सर ख़तरनाक हालात का सामना भी करते हैं, ख़तरनाक मशीनरी, जहरीले केमिकल्स को भी संभालते हैं और भारी बोझ भी उठाते हैं। चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों के अहले खाना को दरपेश मुआशी मुश्किलात और तालीम की अहमियत के बारे में शऊर की कमी इन कमसन बच्चों को मजदूरी की तरफ राग़िब करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि माशरे में कुछ बदसलूकी, इस्तेहसाल और तशद्दुद का शिकार होना बहुत ही अफसोसनाक है। हर किस्म का इस्तेहसाल बच्चों की जहनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा को मुतासिर करता है। मज़ीद कहा कि बच्चों की हिफाजत और बर वक्त इमदाद के लिए पाकिस्तान का पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी सेंटर कायम करने जा रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मज़ीद फ़ाल किया गया। वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के तमाम तबकों में बच्चों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करने की भी अपील की है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे शहर में बच्चे चाइल्ड लेबर हैं और वो किन मजबूरियों और हालात में कम उम्री में नौकरी कर रहे हैं। हमारे साथ रहें। कैसे हैं आप भाई? ठीक ठाक। आप काम कैसे जा रहा है आपका? बस काम मार्केट में स्मोक की वजह से बंद कर देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर उनको हम कामों पे भेजेंगे। हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल भी सस्ता करते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। 300 रुपये 20 रुपये किलो गैस है। कहाँ से बढ़ेंगे, कहाँ से कुछ करेंगे हम? तो आपको नहीं लग रहा कि महंगाई कंट्रोल में आई है? क्योंकि कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि काफ़ी कंट्रोल किया हमने महंगाई को। वो तो किया है, बाकी ये नहीं ना पता लग रहा किस दर से हो रहा है। ये समझ नहीं लग रही हमें। हम कारोबार क्या करें? बाहर स्मोक की वजह से ये मार्केट बंद कर देते हैं। आज तो स्मोक नहीं है, कल भी नहीं थी। हाँ। काफ़ी बेहतर हो गई। हाँ जी, वो इसी की वजह से ना, स्मोक की वजह से बंद कर देते हैं। अभी ऑर्डर लगाया बंद करनी 8 बजे के बाद। जी, मार्केट 8 बजे बंद हाँ। हो गई। तो आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा इससे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अभी जिधर हम 1000-1500 रुपया लेके जाते थे, उधर से आप 800-900 1000 रुपया लेके जाते हैं घर। ठीक है। बेसिकली आज हम बात करें बच्चों के राइट्स के बारे में। हमारे बच्चों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे पाकिस्तान में। हाँ जी। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 20 लाख बच्चा है जो स्कूलों में नहीं है लेकिन सड़कों पर मौजूद जी, है। जी। तो क्या करना चाहिए? क्या बच्चों के लिए इक़दाम करने चाहिए? ये तो हमारी हुकूमत ही जानती है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये हुकूमतदार हैं, ये हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमारे लिए, हम गरीब बंदे हैं, हमने ज़ाहिर है फिर स्कूलों वालों ने कहना छुट्टियां स्मोक की वजह से, उसकी वजह से हमने फिर छुट्टियां ही करवानी हैं। हमें तो जिस तरह मैडम ने कहना हमने उस तरह ही करना है। सही है, ठीक है। और जो आप देखते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, उनके मालिक उनसे गधे घोड़ों की तरह काम निकलवा रहे होते हैं। जी, वो करवाते हैं। ज़ाहिर है जिन्होंने पैसे देने हैं, तनख्वाह देनी है, उन्होंने तो काम करवाना है। तो पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि मतलब ये चीज़ रोकनी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लाएं, उनके हकूक़ पूरे करें? वो आप ही हकूक़ पूरे कर सकते हैं। बाकी हकूक़ किस तरह पूरे करें जब मार्केट में, हर काम में, कारोबार में ज़्यादा महंगाई है? तो फिर उन्होंने बच्चों में काम पे ही भेजना, फिर अगलों ने भी तो काम लेना है, अगलों ने पैसे देने हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटी है, 1 बेटा है। ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं? जी, मेरी बेटी 1 पढ़ती है, 2 छोटे हैं अभी। अच्छा, ठीक है। तो क्या सोचा आपने, पढ़ा लिखा के कहाँ खड़ा करना है? इंशाल्लाह हर किसी की माँ बाप की यही तरबियत होती है, हमारा बेटा पढ़े, हमारी औलाद पढ़े, कोई अच्छी नौकरी पे करे। क्या समझे, वो मजबूरी तहत ऐसी आ जाती है कि जो हम कामों पे भी लगा देते हैं, तो वो करते हैं। फिर उनकी भी मजबूरी है, वो करते हैं। सही है, ठीक है। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर काम करे, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। इधर काम करते हो आप? हाँ जी। क्या नाम है? आबद। आबिद नाम है, ठीक है। आबिद, कब से यहाँ पर काम कर रहे हो आप? कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए इन्हीं अंकल के पास? हाँ ये जी। कौन है आपके? ये मेरी मासी के बच्चे हैं। जी, मासी के बच्चे। अच्छा, खाला के बेटे हैं। हाँ। तो आप क्यों स्टडी नहीं करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते? नहीं। क्यों, क्या वजह है? वो घर के मामलात से।
گھر کے معاملات کی وجہ سے کیا معاملات ہیں گھر میں, کتنی مجبوریاں ہیں, کیا کیا مشکلات ہیں؟ مجبوری یہ ہے کہ ایک آپ ہی کی شادی ہو گئی ہے اور ایک ہی کرنی ہے. ایک کی کرنی ہے. ہاں. بابا ہیں آپ کے؟ ہاں جی, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ایسی ریڑھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ 6. 6 ہیں. آپ کتنے نمبر پہ ہو؟ میں چوتھے نمبر. چوتھے نمبر پہ ہو. تو کبھی دل نہیں کیا آپ کا پڑھنے لکھنے کا, یا آپ نے پیرنٹس کو بولا نہیں کہ بھئی میں نے پڑھنا ہے, مجھے اسکول جانے دیں؟ میں پڑھتا رہا ہوں لیکن گھر خرچہ کرنا ہوتا ہے, بھائیوں کو دوسرے بھائی پڑھتے ہیں اور انہوں کا خرچہ نہیں نہ ہوتا, پھر یہاں یہ کام کرنے لگ پڑے. کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو یہاں سے؟ 500 روپے دیہڑی. 500 دہاڑی. پیرنٹس نے خود بھیجا آپ کے کام کرنے؟ ہاں جی. ان کو پیسے دیتے ہو آپ کو 500؟ ہاں جی. بھائی چھوٹے ہیں تو آپ چاہتے ہو آپ نہیں پڑھے تو آپ کے بھائی پڑھے؟ ہاں. دل نہیں کرتا پڑھنے کا؟ کیوں دل کیوں نہیں کرتا؟ بس ویسے ہی. آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی پڑھو, اگر آپ کے کوئی اخراجات اٹھا لے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے, آپ بھی پڑھو لکھو, کوئی اچھے کام کرو. جی ہمارا دل یہی چاہتا ہے. یہی چاہتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان کو یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے یہ کم کریں اور خرچے کم ہو جائیں. رائٹس کے لیے بات کیا کرنا چاہتے ہو کہ بھئی ہمیں مہینہ کے پیسے دیے جائیں, کیونکہ باہر کے ممالک میں جو آپ جتنے بچے ہوتے ہیں نا, ان کا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے, ان کو پیسے دیتی ہے ماہانہ طور پر, تو ان کے مطلب برڈن جو کہہ لیں ان کے والدین پہ نہیں پڑتا. تو یہاں بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے. ہاں جی ہونا چاہیے. ایسے ہی ہونا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مزید کچھ اور ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک کیا ٹھاک. کام کرتے ہیں آپ؟ کراکری کی دکان پہ کام کرتے ہیں. کام ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں جی, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے بھائی, آج ہم بات کریں بچوں کے حقوق کے بارے میں, ان کے تحفظ کے بارے میں. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے پاکستان میں بچوں کو کیا ان کے حقوق مل رہے ہیں؟ کیا بچوں کا تحفظ قائم ہے؟ بالکل نہیں. مزید کیا ہونا چاہیے؟ تحفظ دیکھیں جی, ایک گورنمنٹ خود محتاج ہے, وہ کیا تحفظ دے گی؟ وہ خود ایک جو ہے نا IMF کی محتاج ہے. ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, اس کا نہیں پتہ چلتا ہمیں وہ کہاں پر گیا ہے. یہ تو خان صاحب نے بتایا اس طریقے سے باہر جاتا ہے. یہ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں, یہ علاج کروانے تو نہیں نا گئے. یہ کوئی جو انہوں نے ترمیم پاس کی ہے, یہ ترمیم ہے 90 دن کسی کو اٹھا لیں بھیجا, ایجنسی اٹھا لے, اس کا پتہ نہیں, اس کا کیس نہیں دائر ہو سکتا. یہ غلط نہیں. مولانا صاحب جدھر مرضی دیکھتے ہیں پیسے ادھر گھوم جاتے ہیں. صحیح ہے. جو ٹھیک بچہ ٹھیک آدمی ہوگا اس کو پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے. خان صاحب ٹھیک تھے, ان کو رہنے نہیں دیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ 3 ہیں. 3 بچے ہیں. پڑھتے ہیں سارے؟ جی ماشاءاللہ پڑھتے کون سے اسکول میں جا رہے ہیں؟ پرائیویٹ جاتے ہیں. پرائیویٹ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. وہ والدین جو اپنے بچوں کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے, یا کہہ لیں کہ مطلب ان کا بچوں کو کی پرورش کرنا یا پالنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے, تو کیا مطلب ایک حل یہی ہے کہ اپنے بچوں کو کمانے بھیج دیا جائے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ اتنے بل آتے کہاں سے دیں گے؟ گورنمنٹ نے معاف تو نہیں نا کرنے. ایک ماہ لیٹ ہو جائے وہ تو میٹر اتار کے لے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں جی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو بچوں کی کوئی یہ کام کرنے کی عمر تو نہیں نا, ان کے کھیلنے کی یا ان کی پڑھنے کی عمر ہے. ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ خان صاحب یہی تو کہتے تھے کہ میرا پاکستان میری قوم ہے. صحیح ہے. ساری قوم کو ایک بنا کے بنایا. بالکل. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مطلب ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. چائلڈ ابیوز. دیکھیں عزتیں محفوظ نہیں ہیں, عزت ہی محفوظ نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے, کالجوں میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. آپ جگہ جگہ پر جاتے ہیں, کسی کی عزت محفوظ ہے؟ پاکستان میں نہیں ہے محفوظ. آپ دیکھیں روز کتنا پاسپورٹ بنتا ہے, کتنا مڈل کلاس ہمارا طبقہ باہر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ شہباز شبیر نے یہ جو اب سعودیہ نے پابندی لگائی ہے, ان کی حرکتوں کی وجہ سے لگائی ہے. یہ کہہ دیتا میں مانگنے نہیں آیا, مجبوری ہے. ان کی مجبوری ساری عمر نہیں ختم, یاد نہیں ختم ہو سکتی. بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ کیونکہ ہماری جو CM صاحبہ ہے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے کہا کہ بچے میری ریڈ لائن ہے, بچوں کو میں کچھ ہونے نہیں. دودھ بھی پلا رہی تھی, وہ دودھ بچوں کو ابھی تک نہیں ملا. خالی ڈبہ نہیں بچوں نے دیکھا. وہ تو دعوے کرتے ہیں, وہ باپ بھی ان کا دعوے کرتا تھا. تو یہ بھی دعوے, یہ ساری عمر دعوے کرتے چلے جائیں گے. یہ بددعائیں لے رہے ہیں قوم کی. ہاں جی. مریم نواز, اب یہ پورا خاندان جھوٹا ہے. چلیں صحیح ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد حسین. شاہد نام ہے. شاہد کیا کرتے ہو؟ کام کرتے ہو. اتنی چھوٹی عمر میں کام کر رہے ہو. کہاں کام کر رہے ہو؟ وہ سامنے آگے دکان. جی یہ سامنے دکان. یہ سامنے دکان پہ کام کر رہے ہو. کب سے کام کر رہے ہو؟ یہ مہینہ ہونے. 1 مہینہ ہو گیا ہے. کہاں رہتے ہو؟ یہ ادھر اسلام آباد رہے. اسلام آباد رہتے ہو, وہاں سے آئے ہو. یہاں کس کے پاس کام کرتے ہو؟
ये कज़न के पास। कज़न के पास। पेरेंट्स कहाँ हैं आपके? वो इस्लामाबाद। अच्छा, इतनी दूर उनसे यहाँ पर आके काम कर रहे हो। क्या एज है आपकी? मेरी 10 साल। 10 साल? तो 10 साल की उम्र में आपको किसने कहा काम करने को? ये शौक है मुझे। शौक है काम करने का, पढ़ने का शौक नहीं है? पढ़ने का भी शौक है। फिर काम क्यों कर रहे हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? स्कूल में अबू ने बोला है दाखिला कराऊंगा, अभी स्कूल में कराऊंगा, तो आप अभी यूं ही काम कर लो कोई दिन, फिर आपको मैं वापस बुला पढ़ाऊंगा। तो आप तो छोटे से हो, 10 साल का बच्चा क्या काम करेगा? आपने बाबा को कहा नहीं कि मुझसे काम नहीं होगा, मैं तो छोटा हूँ अभी, और आप इतनी दूर भेज रहे हो खुद से मुझे? मैंने बोला है पापा को, आप पापा बोलते फिर अभी लगवाऊंगा स्कूल। अभी तक स्कूल गए ही नहीं हो? अभी पापा दाखिला ले रहे हैं मेरा, मैं चला जाऊंगा फिर। इससे पहले स्कूल जाते थे? जी जाता था। अच्छा, कौन सी क्लास में थे? 2 में। 2 में थे। दिल करता है आपका पढ़ने का, लेकिन बाबा ने कहा आप काम कर लो। क्या चाहते हो आप, क्या बनना चाहते हो? मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ। स्कूल पढ़ना चाहते हो? पढ़ लिख के क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिख के मैं फौजी बन। फौजी बनना चाहते हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे और आपके पेरेंट्स को इतना मतलब सपोर्ट करे कि वो आप पढ़ लिख के फ़ौजी बन सको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, क्या नाम है? मेरा नाम सुफियान है, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। सुफियान, कब से काम कर रहे हो आप ये? मुझे तकरीबन साल हो गया है। 1 साल हो गया यहीं काम कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है। पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 7 में। 7th क्लास में हो। अच्छा, तो किसने कहा आपको बोला ये काम करने का? जब छुट्टियाँ होती हैं तब इधर आ जाते हैं हम। तो ऐसे भी क्या मजबूरी है कि स्टडी के साथ साथ आप यहाँ काम भी कर रहे हो? मजबूरी हर बंदे की होती है, मेरे अकेले की नहीं है। क्या मजबूरी है? बस जो मजबूरी होती है आपको पता ही है। फिर मतलब घर के फाइनेंशियली? इतनी महंगाई हो गया, महंगाई में काम नहीं करना और क्या करना है। हाँ सही है। तो आपके पेरेंट्स को पता है, उन लोगों ने भेजा यहाँ पर आप? वो भी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, इसलिए फिर उनका हाथ बटा रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। कितने पैसे कमा लेते हो? तकरीबन महीने का हफ्ते का 5000 4000। हफ्ते का 5 से 4 हज़ार, मतलब 20,000 बन गया महीने का। तो कितने घंटे काम करते हो? तकरीबन सुबह 10 बजे लगाता हूँ, शाम 8 बजे बंद हो जाती है मार्केट, फिर मैं बंद करके चला जाता हूँ। और पढ़ते किस टाइम में? जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी वापस जाऊँगा। अच्छा, कहाँ से आए हो? शांगा मांगा से। छांगा मांगा से यहाँ सिर्फ काम करने आए हो? हाँ जी। तो किसके पास रहते हो, खाना पीना कौन करा आपका? ये इधर मेरे कज़न है, यही खाना पीना करते हैं, इनके पास ही रहता हूँ। अच्छा सही है। तो कितने मुश्किल हालात हो चुके हैं या फिर कितना गुजारा करना इतनी मुश्किल? महंगाई हो गई है, बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। पहले 100 रुपये में रोटी खा लेते हैं, अब 200-300 लग जाता है एक टाइम की रोटी खाने के लिए। आप तो सही बड़ों वाली बातें कर रहे हो, जो बड़ों को मसले हैं, मतलब बच्चे हो के आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ जी। इतनी फिक्र है, इतनी परेशानी है। हाँ जी। सही है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बाहर का जो निज़ाम है ना, जो बाहर के मुल्क हैं, हम वैसे उनको इतनी कॉपी करते हैं, तो बाहर के मुल्कों में एक चीज़ है कि वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह ना, उनका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, उनको मंथली पैसे देती है, उनकी एक इनकम आती है, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती उनको पढ़ाने लिखाने की या उनको परवरिश करने की। तो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट तो खुद हमसे वो जो टैक्स के बदले में पैसे ली जा रही है, उन लोगों ने हमारा क्या ख्याल रखना है? उनको अपनी पड़ी, उन लोगों को क्या गरीबों से लगे, मर जाए जो मर्जी हो जाए। अच्छा। उन लोगों ने अपने खर्चे उठाने हैं, चलो जी 2 लाख के कपड़े ले लिए, 3 लाख के, हमारे गरीबों का उनको फिक्र ही नहीं है। सही है। ठीक है। जो हमारी सीएम साहिबा हैं, मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने बोला है कि बच्चे जो हैं वो मेरी रेड लाइन है, बच्चों को मैं हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दूंगी। तो आपको लगता है तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? कोई भी नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं तहफ़्फ़ुज़ हो रहा। आते हैं अड्डे उठा के ले जाते हैं, चलो जी फिर पैसे दे के वापस लेके आओ। यहाँ कौन सा हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है? बस बातें हैं। हाँ जी। 20 लाख बच्चा जो है हमारे लाहौर में ही, वो स्कूलों में नहीं चाहता, वो स्कूल में पढ़ता नहीं है, वो बस ऐसी बाज़ारों पे रोड्स पे धक्के उन लोगों ने कमाई करनी है, इन लोगों ने कौन सा उनको घर बैठे खाना दे देना है या पैसे दे देने हैं, वो जो अपना निज़ाम चलाए। इन लोगों ने तो इनको अपनी पड़ी हुई है, बस कुर्सी मिल जाए, पैसे मिल जाए। आप बड़ी सख्त बातें कर रहे हो आप। सही बात है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे वो है सच आपकी आंखों के सामने ही है। जिधर देखेंगे यही है, बच्चे ही काम कर रहे होंगे, बड़े कौन से कर रहे हैं? उन लोगों ने बस अपना पैसा दबाना है, बच्चे जो मर्जी करें। गरीब जो इधर सड़कों में मर रहे हैं, उनको क्या फिक्र है? वो बस बैठे हुए हैं, चलो जी वैसे दफना देते हैं उनको, ना उनके घर। क्या एज आपकी? मेरी है 15 साल। अभी 18 साल के भी नहीं। आपको पता है ये भी गैर कानूनी एक काम है, मतलब ये चीज़ हमारे रूल्स की खिलाफ वर्जी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप जो अपने काम पे रख रहे हैं,
तो ये चीज़ गलत है। जितनी महंगाई कर दी है, इधर 10 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ। इतनी महंगाई हो, क्या मुतालबा करते हो आप गवर्नमेंट से, क्या किया जाए फिर बच्चों महंगाई कम की जाए, बच्चों को स्कूल, इधर जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी खिदमत करनी चाहिए, थोड़े बहुत पैसे दें उनको, स्कूल में डालें, उनको किताबें लेकर दें, यही हम कह सकते हैं। इसके अलावा और उन लोगों ने कौन से हमारी बात सुन लेनी, उन लोगों ने कौन सा इधर आके बच्चों को पढ़ा देना है, बस उनको अपना पता है, हमने कुर्सी लेनी है बस। चले सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, शुक्र है, आप सुनाएं। क्या काम करते हैं? जी मैं ड्राइवर हूँ FW में, जो ये रोड बनाते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। तो आज हम बात करें बच्चों के हकूक़ के बारे में। आप देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बच्चे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाए जा रहे हैं, उनको उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, क्या कहते हैं फिर आप? तो हम भी यही कहते हैं कि उनको मिलने चाहिए। इधर तो अल्लाह का शुक्र है, लाहौर में मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मेरा ये 5वां महीना है, अभी मेरे 2 मंथ की छुट्टी है, तो मैं निकला हूँ कहीं काम ढूंढने के लिए। मतलब मेरा जो जॉब है उससे मेरी 2 महीने की छुट्टी है। तो इधर तो बहुत कुछ है, हमारे इलाके में आ जाए, उधर ये भी नहीं है। क्या नहीं है? मतलब कुछ भी नहीं है ना, उधर भी इसी तरह का हाल है, ना उधर स्कूल है कुछ किस भी। इलाके में आप? मैं बाजोड़ से हूँ। बाजोड़ में? जी। ना स्कूल है, पढ़ाई का कोई निज़ाम नहीं है बच्चों की? नहीं कोई भी नहीं है। जो सरकारी स्कूल है उनमें तादाद बहुत ज़्यादा है। हाँ, यानी कि बस जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, बाकी का जगह नहीं है। तो क्या कहते हैं आप, मतलब आप बाजोड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बाजोड़ के बच्चों के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करे? तो मैं यही चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब जिस तरह पंजाब में जो सहूलियात है वो उधर भी आना चाहिए। सही है, मतलब वहाँ भी बच्चों की तालीम से मुतालिक, सेहत से मुतालिक बेहतर इक़दाम किए जाएँ। जी इस तरह ही है। तो सही है। बहुत शुक्रिया। जी ठीक है। हाँ जी भाई, बात ये है कि सुबह का आया हूँ, कोई कारोबार का वसाइल नहीं है, ठीक है। जो भी गाहक लगाता है पैसे, उसके पास पैसे ही नहीं निकलते, तो बहुत परेशान है काम की वजह से। सही है। तो हुकूमत को चाहिए खुद पहुँचे या कोई वसाइल ऐसे पैदा करें कि आप जिसके। कहाँ से आए हैं? हम लाहौर शादरा। शादरा से आए हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम ये सेल मैन क्लोक सेल करते हैं। ठीक है। आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा नहीं है, ठीक है भाई भाई। हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। हाँ ठीक है भाई, आज हम बात करें जो हमारे बच्चे हैं, तकरीबन 20 लाख जो लाहौर के बच्चे हैं ना, वो रोड्स पे हैं, स्कूलों में नहीं है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे इकदाम करे? गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अच्छा जो है प्रोटोकॉल देना, और उनको जो है आप खर्चा उनके ऊपर जो होता है उन पे तवज्जो करनी गवर्नमेंट को। यही हमारे लिए तो मैसेज है गवर्नमेंट को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है? मुदस्सिर। मुद्दस्सिर। काम ठीक चल रहा है आपका? जी माशाल्लाह बिल्कुल। कितनी ज़्यादा आपकी चीज़ें बिक जाती हैं एक दिन में? माशाल्लाह काफ़ी सारे आइटमें हैं, और आइटम के हिसाब से मतलब कि सेल जैसे, मतलब हमारे साथ ज़्यादा आइटमें होगी और ज़्यादा सेल होगी, ऐसी चीज़ें। तो एक पैक आप कितने का दे रहे हो? उसमें 6 कैसे? जी 100 रुपये में दे रहे 100 रुपये में दे रहे हो। काम ठीक चल जाता हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है? क्या उम्र है आपकी? 15 साल की उम्र में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, खुद अपने घर को सपोर्ट कर रहे हो, तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हो। कौन सी क्लास में हो? 9th में। 9th में हो। पेपर्स दिए हैं या फिर अभी देने हैं? अभी ऑनलाइन दाखिला भेजा है, इंशाल्लाह कभी आगे किताबें वगैरह तो इंशाल्लाह स्टडी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। घर कहाँ है आपका, कहाँ रहते हो? घर कृष्णा नगर। कृष्णा नगर। फैमिली में कौन कौन है? बड़ा भाई है, 2 सिस्टर हैं, तीनों की शादी होगी, मैं सबसे छोटा हूँ। पेरेंट्स नहीं? हैं, वो भी हैं। बड़ा भाई भी घर को सपोर्ट करता है, मतलब काम वगैरह करते हैं। बाबा क्या करते हैं? वो दर्जी हैं। ठीक है, ये बताओ कि क्या घर में ऐसे हालात हैं, कोई मजबूरी है जो आप काम कर रहे हैं? वो मैंने आपको बता रहा था कि जो हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई है, 3 भाई 1 बाप घर को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि तीनों काम करते हैं, तो फिर काम करे तो घर सड़कर चलता है ना, फिर ऐसे ही है। तो ये बड़ा भाई भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, फिर हम घर के बिल वगैरह इतने आते हैं, गैस का इतना बिल है, और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह घर तो हमारा अपना ही है, अल्लाह के, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हमारा घर अपना, ये सबसे बड़ी नेमत है। सही बात है। ठीक है, क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान में बच्चों को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? बस यही कहते चाहते हैं कि जो ये महंगाई कम हो जाए, जो ये गरीब बच्चे काम करते हैं ये अपना अच्छा मुस्तकबिल बना सकें, क्योंकि महंगाई कम हो जाएगी, चलो ये बच्चे पढ़ने लग पड़ेंगे, कुछ बड़े होकर कुछ कर सकेंगे। ये आज जैसे मैं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग काम करते हैं, बच्चे, ये सारे फिर चलता है ना ज़िंदगी के साथ साथ है। मतलब ये सारी चीज़ें गुर्बत की वजह से। जी यही है, बस हमारा मुल्क भी आज ऊपर होता सबसे,
तो हम इधर ना खड़े होते हैं। ये वही बता रही हूँ ना, तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा होता है कि मतलब आप जितने बच्चे या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गवर्नमेंट जो है वो माहाना इनकम देती है या पैसे देती है। जी जी, तो आप चाहते हो कि यहाँ भी कोई इस तरीके का निज़ाम बनाया जाए? इस तरह का होना चाहिए, हर मुल्क में हमारे में होना चाहिए। बस यही हमारे हुक्मरानों से है कि महंगाई कम करें। ठीक है, मज़ीद कुछ और बच्चों से, दुकानदारों से और वालिदैन से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या नाम है? अली हैदर। अली हैदर। अली, क्या काम करते हो? केमिकल का। केमिकल का? कहाँ काम कर रहे हो ये? शालमी में। शालमी में, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको इजाज़त दी है केमिकल का काम करने हाँ की? जी हाँ जी। क्या एज है आपकी? 14 साल। 14 साल है। तो पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे रखना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। आपका तो आईडी कार्ड भी नहीं बना, तो कैसे उन दुकानदारों ने आपको काम पे रख लिया? पापा का दोस्त था। पापा का दोस्त था, पापा की इजाज़त से काम कर रहे हो? हाँ जी। तो इतना ख़तरनाक काम कर रहे हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाए, केमिकल का काम आप कर रहे हो, कौन जिम्मेदार है फिर? आपके पापा, हाँ जी। है ना? तो कभी कहा नहीं कि मैं इतना ख़तरनाक काम कर रहा हूँ तो मैंने नहीं करना ये काम, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है? कहा था। फिर क्या कहा? वो धक्के से ले आए दोस्त। धक्के से ले हाँ आए? जी। किसके दोस्त? पापा के पापा दोस्त। के दोस्त। तो आपने मना नहीं किया कि भाई मैंने काम नहीं करना, मैंने स्कूल जाना है? मैंने कहा था, उसने भेज दिया। फिर कितने पैसे कमा लेते हो? वही 15,000 कमा लेते हैं महीने का? हाँ जी। तो मतलब आपके पेरेंट्स को 15,000 ज़्यादा कीमती हैं आपकी जान से? नहीं। नहीं? तो क्या कहना चाहते हो हमारी गवर्नमेंट को जो देख रही है, देखभाल कर रही है? क्योंकि कल परसों ही में चाइल्ड प्रोटेक्शन डे है, चाइल्ड डे है, तो बच्चों का आलमी दिन है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसे इकदाम करे कि आप जैसे बच्चे जो हैं वो इतने ख़तरनाक काम ना करें? ओके हो गया। पढ़ना चाहते हो हाँ आप? जी। कभी स्कूल गए? हाँ जी। कौन सी क्लास तक पढ़ा आपने? 7 तक, उसके बाद छोड़ दिया? हाँ जी। ठीक है, मतलब हैरत है इसके वालिदैन की तरफ, मुझे देख के अफसोस हो रहा है इसकी तरफ कि क्या है वो, और मतलब 15,000 की नौकरी के लिए अपने बच्चे की जान जो है ख़तरे में डाल दी है। सर, आपने सुना जैसे कि केमिकल का काम कर रहा है ये बच्चा, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? ये असल में सारा हुकूमत में आ जाता है कि ये जो है ना, इनके वालिदैन को चाहिए कि ऐसे बच्चों को ना लगाएं। स्कूल का उसको शौक़ है, बिल्कुल शौक है। हाँ, तो उसको स्कूल पढ़ाएं। बाकी ये हालात की वजह से ये बच्चे कर रहे हैं काम, वरना हालात ना ऐसे ना होते तो कम से कम ये बच्चे जो है ना ऐसे ना फिरते। सर, उसने बोला कि मैंने मना किया अपने पेरेंट्स को, लेकिन धक्के से मुझे लाया गया और ये काम करवाया जा रहा है। ये तो वालिदैन को सोचना चाहिए था ना बेश को। अब आप देखें इतना ख़तरनाक काम है। ये गुर्बत की वजह से हमारे मुल्क में ऐसी गुर्बत आ गई है कि बस हर बंदा चल रहा है, चल सो चल, बस इसी वजह से। सही है। तो आप क्या कहते हैं, बच्चों को किस तरीके का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से महफूज किया जाए पाकिस्तान में? पहले भी आपने देखा इस तरीके के वाक़यात हो चुके हैं, जान माल इज़्ज़त कुछ भी महफूज नहीं है। ये असल में कुछ इक़दामात वालिदैन उठाएं, कुछ इक़दामात जो हैं हुकूमत भी उठाए। सबसे मेन इशू है हुकूमत के महंगाई की वजह से ये इतने बच्चे लगते हैं, और तो कुछ भी नहीं। महंगाई कम होगी तो हमारे पाकिस्तान में जो है ये सिस्टम चलेगा कि भाई बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वालिदैन का। पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवा देते हैं, उसातिज़ा हमारे या टीचर जो है वो किसी गलती पे अगर बच्चे को ज़रा सा भी मार दें तो आप इतना बड़ा बवाल शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो अपनी एज से भी ज़्यादा अभी कम है और आप उनको दुकानों पे डाल देते हैं, उनके मालिक के हवाले कर देते हैं, वो किस तरीके से बुरे तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कहते सिवाय इस वजह से कि चंद पैसे ला रहा है। नहीं, पैसों की वजह से। आपने देखी इस तरीके के हाँ, केसेस? केसेस तो हैं, लेकिन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए साथीज़ों को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो उनकी भलाई चाहते हैं। उनको आप गाइड कर सकते हैं कि बच्चों को कि भाई आइए आपके उस्ताद हैं, इनको आप करें, ठीक है ना, इनके साथ मैनेजमेंट करें, वो करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 2 पढ़ते हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान में? क्या अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं? लगता है कोई पाकिस्तान में बेहतर फ्यूचर है? नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह करे हो जाए, कोशिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? शान अली। शान अली।
ٹھیک ہے. شان, کیا ایج ہے آپ کی؟ 16 साल 16 سال کے ہو. کیا کام کرتے ہو؟ کروکری کا. کراکری کا کام کر رہے ہو. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو کام کرتے ہیں؟ مجھے سال ہو رہا ہے. 1 سال ہو گیا ہے. مطلب 15 سال کی عمر میں آپ لگے تھے کام پہ. کیا مجبوری تھی جو آپ کام کرنا شروع ہو گئے؟ وہ گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو اس مطلب گھر کی طرف سے آپ کو تھوڑا پرابلم تھا فائنینشلی, تو آپ نے گھر کو سپورٹ کرنے کو زیادہ ضروری سمجھا. ٹھیک ہے. پڑھتے ہو آپ؟ چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. کب سے اسٹڈی آپ نہیں کر رہے؟ 5 میں ہو گیا 6-7 سال ہو گئے. 6-7 سال ہو گئے. کہاں تک اسٹڈی کیا ہے؟ 5 تک. بس پڑھنے کا دل نہیں کیا آگے؟ نہیں. کیوں؟ بس جاب تو 1 سال سے کر رہے ہو نا, پڑھنے کا دل کیوں نہیں کیا؟ بس دل بھر گیا تھا. دل بھر گیا. کیوں دل بھر گیا؟ بس مجبوری. چلے ٹھیک ہے. مطلب کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو شوق سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں ایسی کیا پرابلم تھی یا کیا مجبوری تھی جو آپ نے سوچا کہ میں گھر میں سب کو سپورٹ کروں گا؟ وہ گھر میں معاملہ تھوڑی خراب ہے اس میں. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. کتنے پیسے کما لیتے ہو مہینے کے جو آپ اپنی فیملی کو دیتے ہو؟ 18,000. 18,000. چلے ٹھیک ہے. بیسیکلی جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں نا, باہر کی کنٹریز لے لیں, وہ 18 سال تک بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, ان کو فائنینشلی طور پر ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری گورنمنٹ کیا مزید اقدامات کرے؟ چلو یار. مطلب باہر کی طرح جیسے ہم باہر کے ممالک کاپیز کرتے ہیں, وہاں پر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پر بھی ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرے تاکہ ہمارے پیرنٹس پہ کوئی برڈن نہ آئے؟ جی ایسے ہی ہونا چاہیے. ایسے ہی ہونا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو. کیا نام ہے؟ سبحان. سبحان میرے بھی چھوٹے بھائی کا نام ہے. کیسے ہو سبحان؟ آپ کام کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ صحیح چل رہا ہے. صحیح چل رہا ہے. یہ اسٹال آپ کا ہے؟ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹے. کتنے بجے آپ اپنی شاپ کھول لیتے ہو؟ 8-6 بجے کھول لیتے. صبح 8 بجے. اور رات کو کب بند کرتے ہو؟ 7 بجے. کام ٹھیک چلتا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. اسٹڈی وغیرہ کرتے ہو؟ پڑھائی کیا آپ نے؟ اسکول کبھی نہیں گئے؟ گیا ہوں. کتنی کلاسیں پڑھی آپ نے؟ 3. بس. اس کے بعد کس نے پڑھنا تھا؟ کسی نے بھی نہیں. آپ کا دل نہیں کرتا پڑھنے کا؟ نہیں. پیرنٹس کہاں ہیں آپ کے؟ وہ محلے میں. کون سے؟ دندیاں. یہیں لاہور؟ ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے پیرنٹس نے بولا کہ آپ کام کرو, کیا وجہ ہے, کیوں کام کرتے ہو, پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ میرا دل کر رہا تھا. دل کرتا تھا. تو اگر آپ کو کوئی اسٹڈی کا کہے کہ آپ اسٹڈی کر لو, ہم آپ کا خرچہ وغیرہ اٹھا لیتے ہیں, دل لگا کے پڑھو, تو آپ پڑھو گے پھر؟ نہیں. کیوں اتنا کیوں آپ نے پڑھائی کی طرف سے اپنا دل خراب کر لیا؟ ویسے. ادھر دیکھ کے بات کرو. ویسے. ویسے ہی. تو کون کون ہے اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ گھر میں کون رہتا ہے؟ اور 2 بہنیں 3 بھائی ہیں. آپ سب سے بڑے ہو سب سے چھوٹے ہو؟ دوسرے نمبر میں. دوسرے نمبر سے. آپ سے بڑا بھائی ہے یا بہن؟ بھائی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مدرسے جاتا ہے. وہ تو پڑھائی کر رہا ہے نا, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور چھوٹے والے جو ہیں؟ چھوٹے والا میں اسکول جا رہا ہے. تو آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں کام پہ لگ گئے؟ وہ یاد نہیں ہوتا سبق. سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو پیرنٹس نے کہا کہ اب اس کو کام پہ ڈال دیتے ہیں, سزا کے طور پر کام کروا رہے ہیں. نہیں. خوش ہو؟ کر رہا ہوں. تو کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ اپنی فیملی کو کتنا سپورٹ کرتے ہو؟ کتنے مرضی کما لیتا. جتنے مطلب جتنی بچت ہو جاتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو, تو خوش ہیں وہ آپ کے کام سے؟ تو کبھی بھی دل نہیں کیا کہ بھئی جیسے سارے اسکول جاتے ہیں پڑھ لکھ کے ایک بڑا افسر بنوں میں؟ نہیں. چلیں صحیح ہے. ٹھیک ہے. کب سے یہاں پر کام کرے ہو آپ؟ ابھی سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. اس سے پہلے کہیں کام کرتے تھے یا اسٹڈی کرتے تھے؟ نہیں, ادھر ہی کام. ادھر ہی کام کرتے تھے. پڑھائی لکھائی کی ہے؟ اسکول جاتے تھے؟ ابھی جاتے ہو؟ نہیں, آپ یہاں پہ آ گئے. اب یہاں پر آ گئے ہو. کتنا پڑھے ہو آپ؟ میں 1 کلاس پڑھا. بس. کیوں, کیا وجہ ہے جو آپ نے اسٹڈی نہیں کی؟ پڑھنے لکھنے کا کیا شوق نہیں کرتا؟ وہ ویسے کام پہ آ گئے. کام پہ کیا وجہ ہے, ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ کام پہ آ گئے؟ اور ویسے ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ नहीं हुई. हालात ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर के खर्चात पूरे नहीं होते, वालिद साहब उनके कमाते हैं, इसलिए उनको जॉब पे डाल दिया गया. और किराए का मकान है, बिजली के किराए बिल बहुत ज़्यादा है. सर हमने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं, मतलब तकरीबन अगर हम लाहौर की आबादी के लिहाज से देखें ना तो हमारे 20 लाख जो बच्चे हैं ना वो स्कूलों में नहीं हैं, वो स्कूल से बाहर हैं, वो रोड्स पे हैं, दुकानों में हैं, वो सड़कों पे हैं, ठेलों पे हैं. वो उनका ये मसला है ना कि हमारे खर्चात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बिजली पानी सुई गैस इनके बिल बहुत ज़्यादा हैं. ऊपर से ये इन्होंने 8 बजे की मार्केट बंद करनी शुरू कर दी है और हम बेरोज़गार हैं, 1500 रुपया मजदूरी लेते हैं, तो हम इन दुकानों पे धक्के खा रहे हैं. इस वजह से बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चोरियाँ डकैतियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं और हालात
मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे सर हैं। आप क्या चाइल्ड लेबर के खिलाफ नहीं है, मतलब आप हम लेबर के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि हमारी लेबर है, हम गरीब लोग हैं, ना हमारी कोई इमदाद हो रही है ना कुछ। जो कमाते हैं रात सुबह को कमाते हैं, रात को खाते हैं। अगर ये दुकानें बंद रखेंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? फिर हालात इस तरह ही ख़राब होते चले जाएंगे। सर आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियाँ एक बेटा है मेरा। कितने बड़े हैं बच्चे? मेरे बच्चे भी छोटे हैं, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, कोई 2.5 साल का। ठीक है, तो सर मतलब आप भी यही चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम। हमारा हर इंसान का चाहिए जी अच्छा मुस्तकबिल हो। हमारा भी दिल करता है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, और हमें भी शौक़ है पढ़ाई करें। और अगर हालात ख़राब रहेंगे तो हम कैसे पढ़ाई करें? 1000 रुपया सारा दिन की दिहाड़ी मिलती है, इससे ज़्यादा में कुछ मिलता नहीं, हम क्या करेंगे? ये बेरोज़गारी है हमारे। मैं चाइल्ड लेबर की बात करी थी, मतलब वो बच्चे जो 18 साल से कम होते हैं, उनके वालिदैन उनको दुकानों पे भेज देते हैं, फैक्ट्रीज में भेज देते हैं काम करने। तो सर मतलब ये हमारे कानून की भी खिलाफ वर्जी है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा आप अपनी दुकान पे नहीं बिठा। वो हमारे कानून की इसलिए खिलाफ वर्जी है कि 18 साल का 15 साल का बच्चा जब घर को खाने को नहीं मिलेगा तो वो तो जॉब कराने के लिए भेजेंगे। एक वालिद साहब होगा और उनके 6 बच्चे होंगे, वो किधर जाएंगे? वो अपने बच्चों को जॉब ही करवाएंगे कि डकैतियाँ करेंगे? वो लोग क्या करेंगे आखिर? अभी हमारी जो सीएम साहिबा उन्होंने कहा कि बच्चे उनकी रेड लाइन है, मैं बच्चों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दूंगी, उनकी सेहत को, उनकी तालीम को। तो आपको क्या लगता है हुकूमत के ये सिर्फ दावे हैं या वादे हैं, और चीज़ें क्या पूरी करेंगे? क्या जो कह रहे हैं उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे? ये हुकूमत सिर्फ वादे करती है, दिखलावा करती है, और कुछ भी नहीं होता। ना ये किसी बच्चे को आज तक हमने सुना है कुछ दिया है या लिया है, ये कुछ भी नहीं है। सब कुछ ये दावे हैं, करने कराने को कुछ भी नहीं है। घर बैठे सारा गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। देख लें आपके सामने कोई भी बच्चा कह दे, ये बच्चा कह दे इसको किसी हुकूमत ने कुछ दिया है, हम ज़िम्मेदार हैं, वो बच्चा कह दे, किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ एक दावे हैं, दिखलावा है। उनको मिलता है जो उनके अपने होते हैं, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिलता। कल भी क्या फिर आप कोई मुतालबा करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही मुतालबा करेंगे कि हमारे हक़ में कुछ हो, अच्छा हो, बेहतरी हो। आजकल ये स्मोक का मौसम चला हुआ है, स्मोक है भी नहीं तो दाखिले बंद हैं, बच्चों की फीसें दे रहे हैं, स्कूलों की पढ़ाई के खर्चात हैं, क्या करे गरीब आदमी? फिर भूखा मर जाए। दो दिन से तो स्मोक नहीं है, कल भी नहीं थी, आज स्मोक है नहीं, इन्होंने हर पार्क बंद किया हुआ है। उससे पहले तो थी और अच्छी खासी थी। स्मोक थी, अच्छी खासी थी, वो आपके कहने पे कह रहे हैं, वरना स्मोक नहीं है। कैसी बातें करें आप? 2 दिन से स्मोक बुरा हाल हुआ पड़ा था, अब ना दिन में नजर आता ना रात में नजर आता। नहीं, तो आप कह रहे हैं ना दिन में नज़र नहीं आ रहा था। अगर दिन में नज़र ना आ रहा होता तो हम एक दूसरे दुकान ढूंढते नहीं, अपनी दुकानों पे ना आते। मतलब इतने लोग बीमार हो रहे हैं, आंखों में जलन पैदा हो रही है। हमने बेटा कोई भी लड़का नहीं देखा कोई बीमार हो या आंसू आए हो। हम भी आहर आते हैं, शादबाग से आते हैं, डिफेंस से आते हैं, किसी की आंखों में कोई आंसू नहीं आया। आंसू सिर्फ गुर्बत के आते हैं और कोई आंसू नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, यहीं होते हैं? ठीक है। कितनी तादाद में आपने देखे हैं कि बच्चे यहाँ पर लेबर हैं? काफ़ी तादाद से है। जो हमारे गरीब तो हमारे घरों के गरीब आदमी जो रोटी नहीं पूरी कर सकते, उन्होंने अपने बच्चों को, छोटों को इधर लगा दिया हुआ। हाँ जी, ऐसे ही। क्या वजह है अपने बच्चों को यहाँ पर? अपने पेट की खातिर। और कोई तो शौर है नहीं किसी को, जो किसी ने अपने बच्चे को काम पर लगवाना है, कोई शौक़ पूरा करना है, ये तो बात है नहीं है। पेट की खातिर इंसान करता है। किसका दिल करता है इतने से छोटे बच्चे को काम पर लगवाना है? किसी के माँ बाप का दिल करेगा? पेट की कोशिश होगी अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, लिखाएं, खिलाएं। हाँ जी, हमारी एक उम्र की अच्छी कारकर्दगी होती तो यही माँ बाप अच्छा इसको पढ़ाते, लिखाते, अच्छा ही इसे बनाते। बस उनकी अखरा जायज़ नहीं है। वो अपने बच्चों को ठीक तरीके से नहीं परवरिश कर पा रहे होते या नहीं पाल रहे होते। मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे? भाई कभी चेक एंड बैलेंस भी तो नहीं किया ना? मतलब अगर वही अगर मतलब स्कूल में कोई बच्चा दाखिल होता है, अगर असातिज़ा हमारे हिट कर दें तो तब वालिदैन पहुंच जाते हैं, लेकिन एक शॉप पे मतलब बच्चे को भेजने के बाद तो चेक एंड बैलेंस नहीं करते पेरेंट्स के, भाई उस बच्चे के साथ क्या सलूक किया जा रहा है या जहाँ काम करे वहाँ का माहौल कैसा है। कि मेरी बाजी वो चेक ता करे अगर उनकी पसली काम करे तो वो उसकी फीसें, उसके अखराजात पूरे करे तो वो चेक करे ना। उन्होंने इतने गुंजाइश है ही नहीं है, भेजना ही नहीं है, तो चेक क्या करना है? गुंजाइश होगी, अखराजात होंगे, उनको भेजेंगे, उसके पीछे से कार्रवाई करेंगे ना। अगर वो भेजने जोगे ही नहीं है तो उसके पीछे जाके क्या करेंगे?
उनको आप वैसे चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, बच्चों से 18 साल की कम उम्र से बच्चों से इतना काम नहीं लेना चाहिए, जुल्म है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट फिर मजीद इकदाम करे इस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए? ये इनको चाहिए ना, हमारी हुकूमत को चाहिए, सिर्फ वादे करते हैं, पूरा नहीं कोई करते। वादा है आप ये हमारी दाढ़ के नीचे आ जाएं, बात ये जाने तो हम हमारे काम जाने, हमारी हुकूमत ऐसी है। हम भी मुस्लिम लोग के, हमारा वोट मुस्लिम लोग का, लेकिन जो बातें जज्बात वो बात बोलने के है, दिखने में नहीं है। असम्बलियों और ऐवानों में बैठ के इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। भाई वही ना सिस्टर, वही दावे ही हैं। वो दावे तो इमरान खान पे भी करता है इस्लामाबाद में, ये बिल फाड़ दो, वो ऐसा कर दो, बाद में क्या किया? डबल नुकसान, गरीब भी मरे हैं, ख़ुदकुशी करके भी मरे हैं, वैसे भी मरे हैं। जिनके घर पूरे नहीं आते वो शर्म से मर गए हैं, जो बूढ़ा कदम नहीं उठा सकते वो वैसे बेचारे मर गए हैं, और जिन्हों को नहीं है वो सुने जैसे रोटी चलाई अपनी चलाई। ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। मजहबी राय के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीर सैयद तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। सर, आज हम बात करें बच्चों के हकूक़ के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे दीन में क्या हकूक़ हैं बच्चों के और वालिदैन पर क्या लाजिम है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। आप और मैं हम सब जानते हैं कि दीन रहमत जो है वो एक मुकम्मल जामे ज़ाब्ता हयात है, और इसके अंदर जहाँ हर हवाले से हिदायत और रहनुमाई मौजूद है, वहाँ पर ये कैसे हो सकता है कि एक नई नस्ल जिस पर इंसानों का एक इज्तिमाई मुस्तकबिल जिनसे वाबस्ता है, उनके हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से दीन रहमत के अंदर हिदायत और रहनुमाई मौजूद ना। आप तसव्वुर कीजिए कि ये दीन इतना हसास है बच्चों की तरबियत, उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से, उनके हुकूक़ के हवाले से, कि वो औलाद की दुनिया में आने के इम्कान से पहले उनके हुकूक़ में पहला हक़ ये बताता है कि वालिद की ज़िम्मेदारी है वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दीनदार और आला खसलतों पर मबनी जो माँ है उसका इंतखाब करे। तसव्वुर कीजिए कि जो दीन औलाद के लिए माँ के इंतखाब से ज़िम्मेदारियाँ जो है वो तफवीज़ करना शुरू करता है, ये कैसे हो सकता है कि उनकी आइंदा ज़िंदगी के हवाले से, ज़िंदगी को समझने के हवाले से, ज़िंदगी की पेचीदियों को डील करने के हवाले से हिदायत और रहनुमाई मौजूद न हो। चुनाचा ये एक ऐसा इज्तिमाई सफ़र है। आप तसव्वुर कीजिए कि वालिदैन जो हैं उनको, उनके लिए जैसे हमारे लिए हमारे वालिदैन जन्नत भी हो सकते हैं और दोज़ख भी हो सकते हैं, कि उनकी कदर करके उनके साथ उसने सलूक करके जन्नत का रास्ता आसान किया जा सकता है, बसूरत दीगर उनके वबाल की शक्ल में जो है वो अल्लाह की नाराज़गी और फिर जहन्नुम को जो है अपने करीब किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे वालिदैन हमारे लिए जन्नत और दोज़ख दोनों इम्कानात उनके अंदर मौजूद होते हैं, इसी तरह हमारी औलाद जो है वो भी हमारे लिए जन्नत का ज़रिया भी बन सकती है और अल्लाह की नाराज़गी और वबाल का ज़रिया भी बन सकती है। सो अगर उन बच्चों की उन सही मानों में, हकीकी मानों में जो मुआशरे के अंदर आने वाले उनके चैलेंजेस हैं, उसके लिए उनकी तैयारी करके उनके हुकूक अदा किए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये रास्ता जो अल्लाह की खुशनुदी का रास्ता है वो भी आसान हो जाता है, हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, और हमारी औलाद जो है उसके लिए भी ज़िंदगी के चैलेंजेस को एड्रेस करना जो है वो ज़रा आसान हो जाया करता है। चुनाचा इसलिए हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने शहज़ादगान यानी हज़रात हसनैन करीमैन की निस्बत और ताल्लुक़ से जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दोनों को मुखातिब करके ये बात कहते हैं कि इनकी तरबियत के लिए 5-7 बुनियादी उसूल हैं कि उस पर इनकी ज़िंदगी को जो है उस्तवार किया जाए। उसमें इनकी तहारत का पहलू मौजूद है, इनके साथ इनके सामने इनका इकराम करना। हुज़ूर ने फरमाया अपनी औलाद को एहतराम से एतमाद अता करो। आप ये देखिए आज दुनिया भर के माहिरीन समाजियात हमें ये बताते हैं और पेरेंटिंग के जो बड़े नामवर लोग हैं वो हमें ये बात आज बता रहे हैं कि औलाद के साथ एहतराम के दर्जे पर जब आप बात करना शुरू करते हैं तो उनके लिए आइंदा ज़िंदगी के अंदर अपने जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा करना, उन तक रसाई हासिल करना आसान हो जाता है। मैं समझता हूँ पूरे मुआशरे को तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, असातिज़ा की भी ज़िम्मेदारी है, मीडिया, महराब व मिंबर, इन सब को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन असासी कलीदी और बराह रास्त ज़िम्मेदारी जो है वो वालिदैन की। और वालिदैन जब तक अपनी औलाद के साथ एक दोस्त की हैसियत से उनका हुस्न सलूक नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे और उनके साथ उनको एक ऐसा जिसे कहते हैं कुशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक गुंजाइश नहीं पैदा करेंगे कि वो अपनी हर अच्छी या बुरी बात
اپنا ہر اچھا یا برا تجزیہ اور مشاہدہ جو ہے جب تک وہ بچے اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں رکھیں گے، معمول نہیں رکھیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یعنی اس طرح کے جو چیلنجز جو سوسائٹی کے اندر اس وقت موجود ہیں، جو ہر زمانے میں ہی موجود رہے، لیکن بدقسمتی سے اب اس زمانے میں یہ مسائل جو ہیں بہت زیادہ واضح ہو کر اور بہت زیادہ بھیانک شکل اختیار کر کے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ ساری دنیا کا ہاتھ نہیں روکا جا سکتا، لیکن اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کی تربیت تو کی جا سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بعد میں بہت زیادہ پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈے ون سے اسے اپنا ایک ٹارگٹ سمجھیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے والدین کو اپنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ آج کل کتنا زیادہ ہو چکا ہے، پھر دوسرا یہ کہ کم عمری میں بچے کمانے جاتے ہیں، پھر کس طریقے کا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے جب وہ کام کرنے جاتے ہیں وہاں پر، تو اس قسم کے لیے آپ کیا والدین کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کے ہی مطلب حقوق میں آتا ہے کہ آپ انہیں بہتر تعلیم دیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان جو ہے نا، اس میں سارے معاملے کا حل ہمیں نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا والدین کی طرف سے اولاد کو جو کچھ پہنچتا ہے وراثت کی شکل میں یا ان کی اپنی زندگی میں، اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ تربیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا ذکر بھی فرما سکتے تھے، لیکن حضور نے تربیت کا لفظ استعمال کر کے اپنے پیغام کی جامعیت کو واضح کیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ تعلیم جو ہے اس کی کمی کسی درجے پہ، یقیناً اس کی اہمیت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے، لیکن تعلیم کی کمی کہیں نہ کہیں جو ہے اسے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن تربیت کی کمی جو ہے اسے بعض اوقات تعلیم بھی پورا نہیں کر پاتی۔ اس لیے جب بچہ مکمل طور پر محفوظ ہاتھوں میں ہے، گھر کے سائبان اس چھت کے نیچے موجود ہے اور والدین کے سایہ شفقت پہ موجود ہے، والدین کو اس وقت صرف اس کے ارد گرد جو ہے وہ زندگی کی آسائشیں اکٹھا کر دینا جو ہے اسی کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنا لینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سارا معاشرہ مل کے بھی ایک بچے کی تربیت کرنا چاہے تو وہ ان لفظوں میں اس اہتمام کے ساتھ تربیت نہیں کر سکتا جو ماں باپ اس ایج گروپ میں، وہ جو خاص ایک تربیت کی عمر ہے اس میں، جب اس کے مزاج کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی تبدیلی آتی ہے، فکری طور پہ بھی، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو بچے کے سوالات ہیں، جو اس کے ذہن میں اٹھنے والے خیالات ہیں، ان دونوں کو چینلائز کرنے کی جو بہترین تدبیر ہو سکتی ہے وہ والدین کا بطور دوست ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی حد تک یہ جو مسائل معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ تدارک کیا جا سکتا ہے۔ گڈ ٹچ ہے، بیڈ ٹچ ہے، اس کا تصور انہیں دینا چاہیے۔ انہیں اجنبی سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے جاننے والے سے کیسے بات کرنی ہے، ایک شخص جو خونی رشتے میں، بہت احترام کے رشتے میں ہے، آپ کی قربت کے رشتے میں ہے، اس کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، جو آپ کے ایج گروپ کا بچہ ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسے معاملات کرنے، یہ سارے معاملات یہ جو ہم نے تکلفات اور ادب کے نام پر ایک حجاب قائم کر رکھا ہے، یہ بعد میں سوسائٹی کے لیے اور اس گھر کے لیے ایک وبال کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ بہت باصلاحیت بچے جو ہیں وہ بہت سارے ذہنی ٹراما سے جو ہے وہ گزرتے ہیں، اس طرح کی باتوں میں صرف والدین کی طرف سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، گویا بات نہ کرنے کی وجہ سے، آپ اپنی بنیادی تہذیب اقدار کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو ان ساری صورتحال پر آگاہ کر سکتے ہیں، ان کو اس کا ریئیکشن اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں ان کے سوسائٹی کے ارد گرد جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا کرینہ سلیقہ آپ سکھا سکتے ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے، اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے کہ ہم نے یہ بات کیسے کرنی ہے تو تھوڑا سا وقت نکال کر سوشل میڈیا سے، باقی جہاں جہاں اس کی کوئی ٹریننگ کوئی چیز موجود ہے اس سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تربیت، اچھی تربیت جو ہے بطور والدین یعنی ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے، اور اس پر قیامت کے دن یعنی سوسائٹی میں بھی ہم جواب دہ ہوتے ہیں نا، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے اللہ کے سامنے بھی ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور والدین کی تربیت، اور آج سے ہی اپنے بچوں کو دوست بنا کر ان کے ساتھ بات کرنا شروع کریں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے اور مذہبی رائے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مذہبی رائے آپ نے جانی، مزید ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ I'm fine, thank you. سر، آج بیسکلی ہم بات کریں بچوں کے حقوق کے بارے میں، بچوں پہ جو تشدد کیا جاتا ہے، جنسی زیادتی کی جاتی ہے ان کے، سر سائیکولوجیکل کیا افیکٹ پڑتا ہے بچوں پر؟ جی بالکل، دیکھیں کہ بچپن بہت ایک امپورٹنٹ فیز ہے لائف کا۔ اگر بچپن میں کسی کی کوئی ایکسپلائٹیشن کی جا رہی ہے، وہ فزیکل ہے یا ایون کہ وربل بھی باتوں سے بھی اگر بچوں کو کیا جا رہا ہے، فزیکلی تو بہت آگے کی بات ہے، تو اس کا امپیکٹ بچوں کی پوری زندگی پہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اڈلٹ لائف میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ایسے بچے بڑے ہوتے ہیں جن کو ٹراماز، چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ان پہ تشدد، وائلنس یا وہ جنسی قسم کا تشدد ہوتا ہے، تو بڑے ہو کے ان میں ڈپریشن، OCD اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں
وہ زیادہ پائی جاتی ہیں. تو بچپن ایک بہت امپورٹنٹ فیز ہے یہ طے کرنے کا کہ کوئی شخص بڑا ہو کے کیسی لائف گزارے گا. عام طور پہ پھر جن بچوں پہ اس طرح کے تشدد وغیرہ ہوتے ہیں وہ بچے پھر بڑے ہو کے عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی لائف ٹھیک نہیں چلتی, ان کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, وہ کرائم میں انوالو ہو سکتے ہیں, ایڈکشن وغیرہ کے مسئلے ہو سکتے ہیں. وہ سوسائٹی میں عام طور پہ کوئی خاطر خواہ رول نہیں اپنا ادا کر پاتے جن بچوں کے ساتھ بچپن میں تشدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. نفسیاتی طور پر بچوں کو سیٹل رکھنے کے لیے سب سے پہلا کردار پیرنٹس کا ہوتا ہے. تو آپ پیرنٹس کو کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے تعلقات بنائے جائیں جو وہ باہر اس طریقے کی غلط ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں؟ ان سے بہتر ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ ساری چیزیں حل کریں. جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پیرنٹنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے رہیں, ان کو مانیٹر کرتے رہیں. بچوں کو بالکل ہی بچوں کے بارے میں کیئر نہ کرنا وہ عام طور پہ آج کل کے معاشرے میں بچوں کو غلط جگہوں پہ لے کے جاتی ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ ایک دوستانہ ہونا چاہیے کہ بچہ ہر بات بتا سکے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے, بچوں کو بچانا ہے, تو بچہ جب تک بولے گا نہیں پیرنٹس کے ڈر سے اگر بچہ بتائے گا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ باہر کیا ہوا یا وہ کیا اس کے مائنڈ میں چل رہا ہے, تو پھر ان چیزوں کو ہم روک نہیں سکتے. اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہوں تاکہ بچہ آپ کا ہر بات آپ کے ساتھ کرے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بچے میں پیرنٹس کو اس طرح سے بیہیویئر ہونا چاہیے کہ بچہ بغیر خوف کے بات کر سکے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ بچوں کو بہت ساری انفارمیشن معاشرے سے ملتی ہے, بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز وہ پیرنٹس کو خوف کی وجہ سے نہیں بتاتے کہ کہیں مجھے ڈانٹ نہ پڑ جائے. تو بچوں کی جو اپ برنگنگ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پیرنٹس کا ہے. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانا ہے, اس طرح کے معاملات سے بچوں کو بچانا ہے, تو پیرنٹس کا رول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آبویسلی ہمیں پھر میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اویئرنیس پھیلانے میں. اس کے علاوہ ہمارے مذہبی رہنماؤں, ڈاکٹرز کا, ٹیچرز کا, یہ بچوں کی جو ہم نے ٹریننگ اور اپ برنگنگ ہے اس کے ذرا ہم نے پیٹرن ٹھیک کرنے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایسی چیزوں سے محفوظ رہ سکیں. بالکل, ہم دیکھتے ہیں جیسے کچھ بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں, کچھ ایسے بچے جو کم عمری میں ہی ان کے والدین نے ان کو کام کی طرف ڈال دیا. تو اس چیز کا کتنا افیکٹ پڑتا ہے ان کے مائنڈ پر, کیونکہ وہ احساسی کمتری کی طرف چلے جاتے ہیں؟ جی بالکل, اگر بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی وزن زیادہ بچوں پہ لاد دیا جائے گا, یعنی کہ کوئی چائلڈ لیبر ہے یا اس طرح کے معاملات ہے, تو بچوں کی پرسنالٹی گروم نہیں کر سکتی. بچوں کا جو مینٹل گروتھ ہے وہ ایک طرح سے رک جاتی ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچپن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایموشنل گروتھ کے لیے بھی, فزیکل گروتھ کے لیے تو ہے ہی ہے, ایموشنل, سائیکولوجیکل, مینٹل گروتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے بچے پہ ضرورت سے زیادہ وزن ڈال دیں گے تو یقینی بات ہے اس کی پرسنالٹی گروم نہیں کرے گی. اور یہ صرف تشدد تو ایک ایکسٹریم چیز ہے. اگر گھروں میں بھی آپ دیکھیں کہ بچوں کو ہم غیر ضروری طور پہ ڈانٹیں, جیسے عام طور پہ ٹاکسک انوائرمنٹ اگر گھروں کا بھی ہے تو اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, بچوں کی ایموشنل گروتھ ہی نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھا گیا کہ جن بچوں کے گھر کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا, ٹاکسک ہوتا ہے, اگر ماں باپ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, تو ایسے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر ایک آسان وکٹم ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا. تو جو آپ نے چائلڈ لیبر کی بات کی, آبویسلی چائلڈ لیبر تو ایک کرائم ہے, اور یہ ساری دنیا میں اس لیے کرائم ہے کیونکہ اس سے بچوں کی گروتھ نہیں ہوتی, بچوں کی جو ذہنی و نفسیاتی مسائل کے بچے شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسا بچہ اڈلٹ جب ہوتا ہے تو دیکھا یہ گیا کہ وہ معاشرے میں کوئی اچھا رول نہیں پلے کر سکتا. کیونکہ آپ تو ماہر نفسیات ہیں, تو کس ٹائپ کے آپ کے یا کس کیٹیگری کے زیادہ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جو بچے نفسیاتی طور پر نہیں ٹھیک؟ دیکھیے بچوں میں عام طور پہ کچھ تو پیدائشی مسئلے ہیں جیسے آٹزم وغیرہ, ADHD وغیرہ, لیکن جو اس چیز سے ریلیونٹ ہے کہ بچوں میں آج کل کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے. وہ کنڈکٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے اس لیے کہ جیسے فیملی کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ سے بچے کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اب بچے نے کیا کیا, وہ باہر گیا اور ایسی چیزوں کا وکٹم بن گیا. اب چائلڈ لیبر میں تو آبویسلی فائنینشیل سچویشن بھی انوالو ہے, لیکن اگر ہم بات کریں ایموشنل ایکسپلائٹیشن کی یا سیکشل ایکسپلائٹیشن کی, اس طرح کے معاملات کی جو بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اس میں گھر کا ماحول بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی بچے میرے پاس یہاں پہ کلینک میں آتے ہیں, سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کے گھر کا انوائرمنٹ ٹھیک ہے, پیرنٹس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہے. اور پھر آج کل آپ دیکھیں کہ جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو عام طور پہ جو سنگل پیرنٹس کے بچے ہیں وہ ان چیزوں کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ آبویسلی ایک پیرنٹ صحیح طرح سے اس طرح سے رسپانسبلٹیز نہیں نبھا سکتا. کوئی چیز بچے باپ سے سیکھتے ہیں, کچھ چیزیں ماں سے سیکھتے ہیں, تو ایک جب نہیں ہوتا تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو جب بھی بچوں کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا, سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کے گھر کا انوائرمنٹ ہے. ایون کہ جب چائلڈ لیبر بھی کی ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک گھر کے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. عام طور پہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں وہ بہت سے کم اماؤنٹ میں کام کر رہے ہیں, وہ بھی ایک گھر کے ہی فیکٹر جو ہیں, ایک فائنینشیل فیکٹر سے ہٹ کے کہ گھر کا ایموشنل انوائرمنٹ کیسا ہے, ٹاکسک انوائرمنٹ تو نہیں
نہیں ہے. تو اس وجہ سے بچے جاتے ہیں, اور پھر اگین جب بچے کو گھر میں ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ ٹھیک نہیں ہوں گی, بچہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوگا, ویک ہوگا. اب جو ویک شخصیت کسی بچے کی بنے گی وہ آسانی سے شکار ہو جائے گا فزیکل تشدد کا بھی, وہ کسی قسم کا ایموشنل ٹراما بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بھی, جیسے آج کے دن کے حوالے سے جو ایک سیکشول ایکسپلائٹیشن بھی بچوں کی ہوتی ہے. تو ہمارے بچے ویک ہوتے ہیں گھر کے انوائرمنٹ کی وجہ سے. تو ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹریننگ اور پرورش کرنی ہے کہ ہمارے بچے اسٹرانگ ہوں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں سے بات کریں. پیرنٹس بچے کا سب سے اچھا دوست ان کے ماں باپ ہونے چاہیے. وہ پیرنٹس کی تربیت کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے بچوں کی تربیت اور بچوں کی پرورش کے بارے میں بات کی, تو پیرنٹس کا کیا کردار ہے, ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے؟ جی بالکل, پیرنٹس کی تو ٹریننگ ہونی چاہیے, یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ عام طور پہ انفارچونیٹلی مسئلہ یہی ہے کہ وہی روایتی طریقوں سے ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, ان کی پرورش کر رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ اب روایتی طریقے آج کل اس لیے نہیں چلتے کہ آج کا بچہ پہلے کی نسبت بڑا ویل اویئر ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, گروم ہو چکا ہے, اس پہ کافی ساری انفارمیشن آ گئی ہے. تو جو نوسٹیلجیا سے پیرنٹس کو باہر نکلنا ہے کہ ہمارے وقت میں تو ایسا ہوتا تھا, بالکل ہمارے وقت میں ایسا ہی ہوتا تھا, لیکن ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اب ہم نے اپنے بچوں کو آج کے تقاضوں کے مطابق ان کی ٹریننگ کرنی ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے پیرنٹس کی ٹریننگ. پیرنٹس کو اپنا مائنڈ سیٹ ایک چینج کرنا ہے آج جدید تقاضوں کے مطابق, اور ایسے پیرنٹس کو ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس بچوں کو کسی ایکسٹریم پہ نہ ٹرین کریں, نہ تو بہت زیادہ سختی کریں ان پہ, اور نہ ہی بالکل ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں. بالکل ایک ہمیں معتدل اور بیلنسڈ اپروچ سے آپ دیکھیں کہ پیرنٹس جب ہم بچوں کی ٹریننگ کریں گے تو پھر ہم ایک بچے صحت مند بچے, ذہنی و نفسیاتی طور پہ صحت مند بچے پیدا کریں گے, اور وہ گروم بھی ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہی ایک حل ہے ایکسپلائٹیشن کو روکنے کا. ادروائز جو دوسرا بھی حل ہے کہ لا کی امپلیمنٹیشن ہو, ہم جو کرمنلز ہیں جو ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں ان کو روکا جائے, لیکن وہ ایک دوسرا اینگل ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ چل دے. لیکن بچوں کی شخصیت ایک مضبوط ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ ہو غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے, کہاں پہ ہم نے وسل بلوئنگ کرنی ہے, یعنی کہ بتانا ہے پیرنٹس کو کہ کیا معاملات چل رہے ہیں, تو پھر ہی ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ آپ نے پروگرام میں مذہبی رائے بھی دیکھی, اس کے علاوہ ہم پروگرام میں آن گراؤنڈ آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کتنے زیادہ جو بچے ہیں وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں, بچے ہمارے گلیوں چوراہوں پر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری سی ایم پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک بیان دیا گیا کہ ان کی ریڈ لائن ہے بچوں کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی بھی اقدامات عملی طور پر نظر نہیں آ رہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.